पंजाबी में खिताब फरमाएं। चलो जी पंजाबी च कर लेने हैं जी। या यहाँ पर कोई वालिद बैठा हो शायद जिसने अपनी औलाद को कभी नमाज के लिए मारा हो, मुझे नहीं लगता। और वैसे भी अगर सज़ा दें तो उलमा कहते हैं हड्डी वड्डी फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए, बस उसको ऐसी दहशत डालनी चाहिए कि वो कहते हैं ना कि बंदा मारन ओनू लगे तो लग कंध दे विच जावे, यानी वो जिवें कहते ना कोई डंडा चुक के इंज मारे ना जान बुझ के, तरीका होवे कि लगे कंध दे विच इंज खड़कावे। असी बस इन्हां नूं अपना सिफारशी बनाने आ ते जदों दाता साहब वर्गा सिफारशी होवे तो फिर जाहिर सी बात है बल्ले बल्ले नहीं हो जानी। फिर यह असल मकसद है। विचों हुण जो मर्जी करना ही कर ला, वेलने च गन्ना दे दोबारा मरोड़ के दे, तैनूं कुछ नहीं लभना पुत विचों, एवें फतवे जिन्ने मर्जी ला ला। हकीकत है वै जिहड़ी मैं जनाब दे सामने अर्ज कर दी है, ते उम्मत ते एवें शिरक दे फतवे ना लाया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम कदी भी हज़रत फारूक आज़म नूं ते हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इन्हां दोनां नूं मेरे नबी कदी भी अपना लिबास दे के हज़रत अवैसे करनी वाल ना घल दे। ये वालिदैया तसनीया दा सीगा, ये अरबी टर्म है लेकिन समझ लो ये विच अम्मी जान दा जिक्र भी है ते अब्बा पाक दा जिक्र भी है, याद रखिया जी। पहली दलील यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिद दे मुसलमान होने दी कि मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाप अब्दुल्ला तो लग के हज़रत आदम तक जिन्नियां नस्लों दे विचों और पुश्तां दे विचों मैं हो के आया, फरमाया सारियां दे सारे पाक सन ते अल्लाह नूं मन्नण वाले सन। फरमाया जेड़ा बंदा अपने मां बाप वास्ते दुआ करना छड़ दिंदा है, फरमाया अल्लाह ताला ओदा रिज़्क तंग कर छड़दा जी। मेरे नबी ने फरमाया वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, जब मां बाप फौत हो जान ते उन्हां दे वास्ते फिर दुआए मगफरत कर दियां ही रहना है। ये नहीं कि ज़ेहने बना लो जनाजे दे विच जू हैगी आ तो फिर बाहर दुआ क्यों मंगनियां। ਇਹ भी कई सानू इदां दियां तूतियां भी सुनन नूं मिलदियां ने, विच जू हैगी ते बाद क्यों नहीं। और जा परा कम कर, कित्थों आ गया अण धोतिया, तैनूं ना मसले दी दा दीन दी समझ है, बंदे दा पुत्तर बन। तेरे अब्बे कोलों तो नहीं मंगनी, मंगनी रब कोल है, टेंशन तैनूं है। हजरात उलमा बैठे ने, हदीस ना होवे मैं जिम्मेदार। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों तुसी अपने किसी मोमिन भरा नूं दफन कर दिओ ना कबर दे विच, मुसलमान भरा नूं दफन कर दिओ, फरमाया उस तो बाद फौरन अपने भरा वास्ते दुआ करया करो कि अल्लाह इहनूं साबित कदमी देवे हुण ओहदा इम्तिहान है, तुहाडी दुआ दे नाल अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा देनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीसां दसदियां ने जिहड़ा सब तो वड्डी चीज़ मां प्यो दी अदा करनी है ना, ਉਹ फरमाया जिस वेले मां प्यो फौत हो जाण भैणा भरा सब तो पहले वेख उन्हां दियां नमाज़ां किनियां रहिंदियां ने, ਉਹ पूरियां कर। ਹੁਣ नहीं तुसीं बोलना ना 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 बोलिया जे भी ना, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ मसले ਦਾ ना पता लग जाए ना आपां नूं। सब तो पहले फरमाया अगर उससे ज़कात सी उन्हें नहीं दी अदा कर, ਉਹਦਾ किसी ने कर्जा देना ਉਹਦੇ माल चो दे। यूं ही मरदे ने सारे जनाब मकान नूं गड्डी नूं हर शै नूं चिंबड़ जांदे जे हैं, ते घरों की कढ़दे जे एक जुत्ती ते एक सूट, कहते इनू लै जाओ, इनू लै जाओ। क्यों ये वाल देख के मैनू ना उहदी याद आउंदी, मैं क्या मकान वाल वेख के नहीं आउंदी। हुण नहीं तुसीं बोलना, हुण नहीं बोलना तुसीं। एक आखे बिस्तर आया ते एक चादर ते एक सूट है मौलवी नूं दे आओ, तो मैं क्या कदी गड्डी भी मौलवी नूं दे दे यार, ये वाल देख के तैनूं कोई याद आउंदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह इब्राहीम 13वें पारे में इरशाद फरमाया, ये जो ईमान वाले हैं उनकी सिफ़ात में से एक सिफ़त को बयान किया गया, और ये भी हकीकत है कि ये एक दुआया आयत तय्यबा है, और ये उससे बड़ी हकीकत है कि ये सबसे पहले हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना वालैहिस्सलाम ये आपने मांगी थी। अल्लाह को ये इतनी पसंद आई कि अपने महबूब को जब कुरान अता किया तो बतौर आयत वो दुआ अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता फरमा दी। और फिर हमारे अक्सर मुसलमानों को ये याद है जब हम सलाम फेरने से पहले रब्बे जालनी पढ़ते हैं ना, ये दुआ है। अब ये क्या है ज़रा हम इस पर गौर करें ताकि हमें पता चले कि इसमें अल्लाह ने फरमाया क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ी पेश की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा,
اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے حق میں جو بہترین دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ بندہ ان کے نمازی ہونے کی دعا کرے۔ ہم اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے، بالکل منع نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن میرے پیر و مرشد سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی مدنی چینل والے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اولاد کی کامیابی کے لیے دعا کریں تو یوں ضرور کہہ لیا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو دنیا کے امتحانوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ یہ ایک ایسی وسیع دعا ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا ہی بھلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ یہاں پر علماء نے ایک سوال اٹھایا، جلدی جلدی سے میں سناتا جاؤں، آپ بس توجہ کرتے جائیں، انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے؟ کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ کہا نمازی تھے، پر یہاں پر استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ یہ سعادت مجھ سے چھیننی نہیں ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ اسے گھر بار نہیں چھینتا، اور بس اوقات اس کے کاروبار کو نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ اس سے سجدوں کی لذت چھین لیتا ہے۔ اس واسطے جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے رہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہیں۔ نماز پڑھنے والا بندہ میرے رب کو بہت پسند آتا ہے، اور یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ اور ہم ویسے آنکھیں بند کر لیں کہ محافل کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے سارے فرائض ادا کر لیے، تو یہ آپ کو کسی نے غلط بریف کر دیا ہے، یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے۔ نماز پڑھنی پڑے گی، اور میں یہ بات واضح کروں، یہ لائیو چل رہا ہے، آپ محفل نہ بھی کریں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن نماز نہ پڑھیں تو گزارا نہیں ہوگا، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ تو آپ کوشش کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اپنی اولاد کے نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ دعا کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو نمازی بنانا چاہیے۔ 7 سال کا حکم ہو تو فرمایا کہ نماز کا حکم دیجئے، 10 سال کا ہو تو مار کر پڑھائیں۔ شاید آپ میں سے کوئی ماں باپ ایسا بیٹھا ہو، گھروں میں مائیں یا یہاں پر کوئی والد بیٹھا ہو شاید، جس نے اپنی اولاد کو کبھی نماز کے لیے مارا ہو۔ مجھے نہیں لگتا، اگر کوئی ہے تو مبارک ہو کہ یہ مار بھی آپ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ماری ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، مارنے کے لیے بھی ہماری شریعت نے اصول دیے ہیں کہ چہرے پر مارنا بالکل منع ہے، کیونکہ چہرہ رب کو بہت پسند ہے، اس پر نہیں مارنا چاہیے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اور ویسے بھی اگر سزا دیں تو علماء کہتے ہیں ہڈی وڈی فریکچر نہیں ہونی چاہیے، بس اس کو ایسی دہشت ڈالنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ مارن انہوں لگے تو لگ کن دے وچ جاوے، یعنی وہ جی میں کہتے ہیں نا کوئی ڈنڈا چک کے انج مارے نا جان بوجھ کے، طریقہ یہ ہوئے کہ لگے کن دے وچ انج کھڑکا ہوئے کہ وہ 6 مہینے ڈریا رہے بھی یار ہے، جے مینوں لگ جاندا نا تو پتہ نہیں ہونا کی سی۔ مطلب اس انداز کے ساتھ اس کے اوپر آپ چھائے رہیں، یہ ہماری شریعت نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ ہماری شریعت ہر اعتبار سے ہماری تربیت کرتی ہے، وہ سزا دینے کا کہتی ہے ہمیں، لیکن کسائی بننے کا حکم نہیں دیتی۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں کچھ باتیں پردے میں کر جاؤں گا، آپ خود سمجھتے رہیے گا۔ پنجابی میں خطاب فرمائیں، چلو جی پنجابی چ کر لینے ہیں جی، سبحان اللہ فرما دیجئے۔ اردو بھی مشکل نہیں، لیکن پنجابی دا آرڈر ہے تے آپ پنجابی چ کر لینے ہیں، آندی جو ہے گی۔ گرامی قدر حضرات، جیڑی بات میں عرض کردا پیا، اینو ذرا سمجھن دی کوشش کریا جے۔ اپنی اولاد نو نماز دا آکھو، لیکن او دے وچ اے جڑی حدود و قیود نے اے ضروری نے، یعنی سانو چاہیے کہ جو خطوط شریعت نے طے کیتے نے او دے وچ رہ کے اسی حکم دئیے۔ اس تو بعد فرمایا اور ربنا وتقبل دعا، یا اللہ تو ہی تے ہیں جڑیاں ساریاں دعاواں قبول کرنا ہے۔ اللہ ہی یقیناً ساریاں دعاواں قبول کردا ہے، لیکن اے توجہ فرمایا جے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، پہل کدی کدی ایداں دا مجمع ساڈے ہتھی چڑھدا جے، ورنہ گھنٹا گھنٹا اسی بچے نوں سیدھے پدرے کردے لگ جاندے ساڈا، کدی کدی ایندا مجمع لبدا ہے۔ ایتھے نہ کسے دی نبض پھڑک سکدی ہے بھی قاری صاحب ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਲਮੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ,
ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾ, ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਗੰਨਾ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਵੇਂ ਫਤਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮਤ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਕਦੀ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲ ਨਾ ਘੱਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਮਤ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਆਰ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਤਵज्जो तलब है। फरमाया रब्बना अग़फ़िर ली, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी बख्शिश फरमा दे, वले वालिदैया, और फरमाया मेरे माँ बाप की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ये वालिदैया तस्नीया का सीगा है, ये अरबी टर्म है लेकिन समझ लो ये अम्मी जान का जिक्र भी है तो अब्बा पाक का जिक्र भी है, याद रखिया जे। ये गल मैं इस तो खोलता पिया कि बाज़ लोगों का अज भी नज़रिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिहड़े वालिद ने ना वो आज़र ने, जबकि आज़र वालिद नहीं है। कुरान मजीद दे विच उहदे नाल जिहड़ा इशारा किया गया ना, अरबी दे विच चाचे नूं भी अब्बा ही आख्या जाता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम आप खुद फरमाते हैं उद्दू इलैया अबी अब्बास, आप फरमाते सुनो मेरे चाचे अब्बास नूं सद के लियाओ, लेकिन उत्थे आप अबी अब्बास कहते सन, अब्बे का लफज इस्तेमाल करते सी। ते नबी नूं कोई नहीं सी पता भी चाचे नूं अब्बा नहीं आखीदा। ते जे नबी पाक कह रहे हैं और अरबी च बोलिया जाता है तो फिर इत्थे तेनों मनना पैना। इहदी दलील क्या है? इहदियां दलीलां ने दो, दे देवां जे तकड़े होकर सुनते बैठे हो तां। पहली दलील यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिद दे मुसलमान होण दी कि मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाप अब्दुल्ला तो लग के हज़रत आदम तक जिन्नियां नस्लों के विचों और पुश्तां दे विचों मैं हो के आया, फरमाया सारियां दे सारे पाक सन ते अल्लाह नूं मन्नण वाले सन। आवाज़ बहुत कमज़ोर वाली आई आप हज़रात दी। अगर असी आखी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिद माज़अल्लाह मुसलमान नहीं सन तो फिर यह गल तो झूठी होंदी है। हुण सारे जहान नूं असी झूठा कह सकते हैं पर नबी की गल नूं झूठा किवें आखीए? इस वास्ते मौलवियों नूं गौर करना चाहिए। पहली गल यह है। दूसरी बात यह है, इहदी दलील अजे भी मौजूद है। तफसीर इब्ने कसीर, हाफिज़ इमादुद्दीन कसीर आप दी तफसीर है और बड़ी मशहूर है और लोग इनू बड़ा अगे वधांदे ने। मैं क्या बिल्कुल बयान करो, लेकिन इन्होंने एक होर किताब लिखी, उसका नाम है अल बिदाया बनने आया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ਦੇ वालिद पाक ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ इब्ने कसीर ने भी लिखा है कि नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ਦੇ वालिद ਦਾ नाम आज़र नहीं बल्कि तारुख है। और तारुख अलैहिस्सलाम मुसलमान ने। ये गलती लग गई लोगों को कि चाचे नूं अब्बा बनाई बैठे ने, ऐसी गल नहीं, आप दा वालिद तारुख है। हुण समझ आ रही है? मैं एक किताब का हवाला देता ताकि इलमी तौर पर भी तुहाडे कोल को मवाद होना चाहिए। लिहाजा यह गल बिल्कुल गलत है। और तीसरी दलील यह खुद आयत है। फरमाया जेड़ा बंदा काफिर होवे ना उहदे वास्ते तुसी मरण तो बाद मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। यह कायदा उसूल है। अल्लाह ने कुरान च अपने नबी महबूब नूं मना फरमाया, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम, फरमाया इन्हां वास्ते तुसी जनाजा नहीं पढ़ सकते, दुआ नहीं कर सकते। यह दोनों माना जाए थे। फरमाया ना इन्हां ते जनाजा पढ़ना है ना इन्हां वास्ते दुआ। किहनां वास्ते? जिहड़े काफिर ने। ते जे काफिरां वास्ते दुआ ही नहीं करनी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिदैन वास्ते ते अज तक दुआ हुंदी पई है, इहदा मतलब मुसलमान हैं ते फिर ही हुंदी पई है ना, वरना अल्लाह फरमाउंदा कल्ली अम्मा वास्ते करो। तवज्जो नहीं फरमा रहा। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ज़हन में रखें। मसला हल, दैट्स ओके, फाइनल, बात खत्म। ठीक है, अब मैं ज्यादा बात करूंगा तो यहीं पे बात रह जाएगी। आगे टुरो जरा। फरमाया या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे मेरे माँ बाप दी, वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और क़यामत तक वास्ते जिन्ने ईमान वाले आउणगे या अल्लाह उन्हां सारियां दी बख्शिश मगफिरत फरमा दे।
इधर वेख्या जे, तवज्जो मेरी तरफ रहे, स्टेज वाले भी जरा देखन, मैं क्लास बहन वाला बंदा तो सज्जे खब्बे वेखोगे मैनू सबक भुल जाएगा, मैनू माफ़ी दे छड़िया जे, बस थोड़ा बेशक चुप करके बह जाओ, लेकिन गल मेरी तवज्जो दे नाल सुन लो। दोस्तां ने अजीज़ फरमाया सारे ईमान वालियां वास्ते क़यामत तक, यह गल बड़ी सोचण वाली जे, ਇਹਦਾ मतलब है सारे ईमान वालियां वास्ते दुआ करना, ये पुराना तरीका है। रोकण वाले तारफ कराउण भी तुसीं कित्थों आए हो, इस गल नूं समझण दी कोशिश करो। तुसीं तारफ कराओ सरकार कित्थों आए हो, तुहानूं किसी गलत दस छड़िया, सीधे होवो, कुरानी मजीद दा फैज़ान अपने दिल दे विच रखो। लेकिन उलमा ने एक और सवाल उठाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी तो पहले फरमाया या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, फिर फरमाया कि मेरे माँ बाप दी, तवज्जो है भी सारे हज़रात दी, तो पहले माँ बाप वास्ते कर दे ना, बाद विच अपने वास्ते कर दे। एक सवाल है, तफसीरी नुकता है, हुण इहदा जवाब सुनो। इहदा जवाब ये वे, उलमा फरमाउंदे ने कि जिस वेले भी दुआ मंगी जाए, सारे भरा गौर करिया जे, जिस वेले भी दुआ मंगी जाए सब तो पहलो अपनी मगफिरत दी दुआ मंगिया करो। फरमाया क्यों? फरमाया इस वास्ते कि हो सकता है कबूलियत दा टाइम होवे ते तुसी बख्शे जाओ, ते जदों तुसी बख्शे जाओगे ना ते बाद दे विच जेदे वास्ते मंगोगे अल्लाह ओदी भी बख्शिश फरमा छड़ेगा। इस वास्ते फरमाया कि पहले अपनी मगफिरत दी दुआ करया करो। यह असल मतलब है। इस आयत तय्यबा ने दस दिता अपने वास्ते, अपने माँ बाप वास्ते और सब ईमान वालियां वास्ते दुआ करना यह अंबिया दा तरीका है। ते कोई कह सकता है समर साहब चलो फिर यह है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तरीका, ते सानू तो साडे नबी दा दीन मिलिया है। ते मैं क्या कुर्बानी वारी तेनू इब्राहीम अलैहिस्सलाम चेते नहीं आउंदे, ओले तो खा जाना सारा बकरा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी गल नाल ना। उसले भी क्या करना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तरीका ते छड्डो परे भाई, अभी नहीं उसले तो नहीं हुआ। मैं कहदा मतलब है तेनू कुछ तो सोचना पेगा ना। तवज्जो है भी सब रात की। तो मेरे अजीज एवं ना वो जिवें कहंदे गलों पंजाली कढ़ा के दौड़ना नहीं चाहिए, जिहड़ी गल है उन्होंने अमल च लैके आ ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात नूं वाज़े फरमाया कि ये जिहड़ा दुआ मंगना है ना, अल्लाह ताला दुआ मंगण वाले बंदे कोल बड़ा राजी हुंदा है। समझ आई है? और जिहड़ा दुआ नहीं मंगदा अल्लाह ओहदे ते गज़बनाक हुंदा है, अल्लाह पसंद नहीं उन्होंने फरमाउंदा। फरमाया मल्लम यसअलिल्लाह यग़दिबु अलैह, जिहड़ा अल्लाह कोलों दुआ नहीं मंगदा अल्लाह उस ते गज़बनाक हुंदा है। इस वास्ते अल्लाह कोलों दुआवां मंगिया करो। जिंदा वास्ते मंगो तां ठीक है, अपने फौज शुदगान वास्ते मंगो तां ठीक है, जायज़ ही जायज़ है। और बिलखसूस वालदैन वास्ते ए कुरान दी आयत ने वाज़े कर दिता है। लेकिन मैं इत्थे एक बात होर अर्ज करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा तरकल अब्दु अद्दुआ लिल वालिदैन यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़। इहदा तर्जमा सुनिया दी हदीस दा तकड़े होके। फरमाया जेड़ा बंदा अपने माँ बाप वास्ते दुआ करना छड़ दिंदा है, फरमाया अल्लाह ताला ओदा रिज़्क तंग कर छड़दा जी। और इहदी शरह च उलमा ने लिखिया है जेड़ा अपने माँ बाप वास्ते दुआ करदा है अल्लाह ताला ओदे रिज़्क दे विच बरकत अता फरमा दिंदा है। किड्डा सोहना वजीफा है। जिउंदे होण ते खैर दी दुआ मंगिया करो, फौत हो जाण ते मगफरत दी मंगिया करो। और ये साडे जावेद भट्टी साहब इन्हां दे बरादरान अहले खाना इन्हां ने ये जिहड़ा अमल फरमाया ये हदीस दे मुताबिक है। दुआ मंगना ये ते हुक्म है बाकायदा, और बिलखसूस माँ बाप वास्ते इहदे नाल ते बंदे दा रिज़्क भी वधदा है, अल्लाह ताला उन्हां दी बख्शिश भी फरमा दिंदा। बल्कि हदीस शरीफ दे अंदर है, तवज्जो है तो सुनावा हदीस शरीफ नबी पाक अलैहिस्सलाम दी। फरमाया कि एक बंदा अपनी कबर दे विच हुंदा है। इस सिहा दे अंदर हदीस मौजूद है, कोई गप नहीं सुना रहा। नबी पाक फरमाउंदे ने बंदा कबर दे विच हुंदा है, अल्लाह ताला ओदा दर्जा बुलंद फरमांदा है। यकदम जदों ओदा दर्जा बुलंद हुंदा है ना, वो अल्लाह दी बारगाह कहंदा अन्ना ली हाजा, ए मेरे बारी ताला ए मेरा दर्जा क्यों बुलंद होया है? अल्लाह फरमांदा बि इस्तिगफारी वलदिका लाका। अल्लाह फरमाउंदा है तेरी औलाद ने दुआ कीती है जिहदे सदके मैं तेरा दर्जा बुलंद फरमा छड़े। अपने माँ बाप वास्ते दुआ करया करो, और जरूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला इहदे नाल राजी हुंदा है। बल्कि नबी पाक ने फरमाया जिन्हां दे जिंदा नहीं ना उन्हां वास्ते बहुत बड़ा एक खजाना ने माँ बाप। फरमाया मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदै औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि हज्जतिन मबरूरतिन। फरमाया जदों भी कोई नेक बच्चा अपने माँ बाप दे चेहरे नूं या दोनों चों जेड़ा दस्तयाब होवे ओनू वेखदा है, अल्लाह ताला उस बंदे नूं कबूल हज दा सवाब अता फरमा छड़दा है। इस वास्ते अपने माँ बाप नूं एक अजीम नेमत समझो। ए हुण अज 12 लाख दा होया पिया जे, और ये अजे आने वाले दिनें पता नहीं की बनना है, लेकिन कबूल होवे ना होवे ये भी बात दी गल है। माँ बाप दा चेहरा वेखण दे नाल संगिया तेनू कबूल हज दा सवाब मिल जाना है। और एक सहाबी ने अर्ज किया हुजूर किन्नी कुवारी वेखण ते? मैं इहदा तर्जमा अपने देसी माहौल च कर लेना। फरमाया वेखण वालिया तू तकड़ा होके वेखी आ,
تو جنی واری ویکھیں گا اللہ تینوں ثواب عطا فرما چھڑے گا. ویسے 70 مرتبہ دے اور 40 مرتبہ دے یا 100 مرتبہ دے لفظ بھی موجود نے. اپنے ماں باپ دے چہرے نو ویکھیا کرو, خوشی دے نال ویکھیا کرو, سویر شام ویکھیا کرو, جیلے ٹائم لگے ویکھیا کرو. انہاں نو ویکھن دے نال دو فائدے ہوندے جی. ایک تے انہاں دا کلو خون ود جاندا ہے. توجہ نہیں فرمائی. اے ہر ویلے موبائل چ بڑے لیندے ہو, بس کرو یار, انہاں چوں باز آ جاؤ. اے کئی ہن کہندے یار بچے نہ موبائلاں تو بغیر نہیں رہندے. میں کہ یار میری ہن 35واں سال عمر دا ہے, اسی تو بغیر موبائلاں تو سی آ جڑے میرے تو سارے وڈے سارے بغیر موبائلاں تو جی یہ کداں رہندے سن, یہ تو نہیں پتا. میں کہ پتہ ہوندا تے تو اج موبائل دے نیڑے کوئی نہیں سی جانا. اے سارے پتہ کیویں رہندے. ہن بچہ روندا ہوے ماں موبائل دے دیندی ہے, چھوٹو موٹو ویکھی آ تے دبی آ, وہ اپنے کماں چ بیٹھی ہے, چھوٹو موٹو ویکھن ڈے ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی. میرے بھائیو تھوڑا جہا غور کریا جی, کی وجہ کی اج دیاں ماواں تو موبائل دیندیاں جے. توجہ ہے تے ٹھلے پے گئے ہو تھوڑا جہا ہے. اج کل دے ماں باپ تے موبائل, اے پچھلے جڑے ماں باپ سن وہ کی کردے سن. جملے دا وزن محسوس کری اگر سمجھ آ جاوے. وہ موبائل نہیں سن دیندے, وہ اللہ رسول دے نام دیاں لوریاں دیندے سن اپنے بچیاں. اور جدوں لوریاں ہوندیاں سن تے بچے یا باہو بندے سن یا فرید بندے سن تے یا مہر علی بندے سن. اور جدوں یہ ختم ہو گیا تے ہن ویکھ لو ہن یا شاہ رخ خان تے یا سلمان خان پیچھے ترا ہی کک نہیں گیا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, آپ ناراض تو نہیں ہو رہے. ہن دیسی ماحول ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا تو مینوں بولنا پے گا نا. تو مہربانی کریں تھوڑا سا دین کی طرف آ جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور یہ اس موبائل چو کر لو. ہن بھی محفلاں کئی بندے بیٹھے موبائلاں تے ہی لگے نے. اللہ دے او بندے اینی دوروں آئے ہو, ہن تو سن لو تھوڑا جہا تاکہ جا کے ہم کوئی پیغام لے کے چلے جائیں. بات دور نکل گئی, میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما سن. ایک شخص آیا آپ دے کولوں. اے ہن اس موضوع تو میں آخری حدیث سنان لگا, پھر آنا جڑی میں آیت پڑھی ہے. توجہ ہے بھی سب حضرات دی, یہ تربیت ہو رہی ہے فی الحال. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سن. ایک شخص آیا, انہیں آ کے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ماں باپ جدو فوت ہو جان تو انہاں دے فوت ہون تو بعد بھی اسی کوئی انہاں واسطے عمل کر سکنے ہاں جڑا انہاں نو فائدہ ہوئے. حضور نے فرمایا ہاں کر سکدے. حضور کیڑا کیڑا؟ سب تو پہلے فرمایا الصلاۃ علیہما, فرمایا اپنے ماں باپ دا جنازہ پڑھ, اے دا بھی انہاں نو فائدہ ہوندا ہے. لیکن توجہ جن نے میرے بھرا بیٹھے ہو, پاویں وڈے ہو تے پاویں چھوٹے ہو, ذرا غور کریا جے. جنازہ جدو پڑھیا جانا ہے نا, جنازہ ماں باپ نو ثواب ہونا ہے, لیکن جدوں پڑھیا جائے پھر ثواب ہونا ہے. جدا ماں باپ فوت ہوئے انہوں سوچنا چاہیے مینوں جنازہ آوندا ہے. اور ماں باپ نو بھی سوچنا چاہیے جن نے بیٹھے ہو نا, ایک باری اپنی اولاد نو کول بٹھا کے جنازہ سن لے. میں تواڈے واسطے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ نال لڑائیاں لئیاں, میں تواڈے واسطے بھੁੱਖਾਂ کٹیاں, پنڈ چھڈ کے میں زمیناں ویچ کے تواڈے واسطے آیا, تانوں ایتھے کوٹھیاں بنگلے بنا دیتے ہوئے. تانوں جنازہ آوندا ہے میرا آخری حق ادا کر لو گے. اگر نہیں آوندا نا, افسوس صد افسوس تیری ایڈی محنت دے اوتے, بہت افسوس ہے. اور اگر انہوں نے آوندا ہے تے نال یہ بھی آکھیا کر کے پتر روزانہ قرآن بھی پڑھیا کرو, اور میرے مرن تو بعد مینوں دعا وچ بھی یاد رکھنا جے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی. تو اولاد نو جنازہ یاد کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, میرے نبی نے فرمایا والاستغفار لہما, جب ماں باپ فوت ہو جان تے انہاں دے واسطے پھر دعائے مغفرت کر دیاں ہی رہنا ہے. اے نہیں کہ ذہن بنا لو جنازے دے وچ جو ہے گی یا تو پھر باہر دعا کیوں منگنیاں. اے بھی کئی سانو ایداں دیاں توتیاں بھی سنن نو ملدیاں نے, وچ جو ہے گی تے بعد کیوں نہیں. اور جا پرا کم کر, کتھوں آ گیا ان توتیا, تینوں نہ مسئلے دی دا دین دی سمجھ ہے, بندے دا پتر بن. تیرے ابے کولوں تو نہیں منگنی رب کول ہے. ٹینشن تینوں ہے, نہیں توجہ فرما رہی. بخشنا اللہ نے ہے, مسئلہ تینوں بنیا ہے. وہ کہ اللہ قبول نہیں کردا, تو میں کہ سیدھی طرح دس بھی تواڈے بارے نہیں کردا, ساڈے بارے کردا ہی. اللہ سانو کر لین دی اللہ دے آپ بندے. کدی ٹینشن لے گیا تینوں کہنے آکھیا نہیں کرنی چاہیے. او میرے دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کدی پڑھ کے تے دیکھو نا. ہن کہندے نے وچ رب جعلنی بھی تے نماز دے وچ ہے, لیکن فرمایا بعد میں پھر دعا منگو. جی ادھر نماز دے وچ دعا ہے تے بعد منگی جا سکتی. جنازہ بھی تے نماز ہی ہے نا, اس تو بعد بھی منگی جا سکتی. پائے نا لوگ ایویں جناب علی راستے تنگ کر چھڈے نے. تنگ کرنے دی کوئی لوڑ نہیں ہے. اس بات نو ذرا سمجھیا کرو آپ جننے حضرات بیٹھے ہو. حضرات علماء بیٹھے نے, حدیث نہ ہوئے میں ذمہ داراں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں تسی اپنے کسے مومن بھرا نو دفن کر دیو نا قبر دے وچ, مسلمان بھرا نو دفن کر دیو, فرمایا اس تو بعد فوراً اپنے بھرا واسطے دعا کریا کرو کہ اللہ انہوں ثابت قدمی دے وے. ہن او دا امتحان ہے, تہاڈی دعا دے نال اللہ نے کامیابی عطا فرما دینی. سبحان اللہ فرماؤ یار سارے بھرا پیار دے نال.
ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾ ਇਨਫਾਜ਼ੁ ਉਹੂਦਿਹਿਮਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਬਰ 'ਚ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਸ ਔਕਾਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਸੁਣਾਵਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੇ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੋਂ ਵਾਲੀ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਫੈਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੂਲ ਕਵਾਇਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਸ ਔਕਾਤ ਇੰਜ ਕਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ 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 ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਉਸੇ ਜ਼ਕਾਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਦਾ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਚੋਂ ਦੇ। ਜੋ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖੇ ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ। ਔਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ यार। और दूसरी गल, अगर जान की अमान पाऊँ तो यहाँ जितने उलमा बैठे इनकी खिदमत में भी गुजारिश करूँ, खत्मा दरूदां दा समान ना लिया करो, इन्हां नूं दस्या करो किसी गरीब नूं दे आओ। तुसीं महल्ले दा गरीब मैनूं ही समझे है, कोई अपने अंदर खुददारी पैदा करो। और दूसरी बात मैं महल्ले वालिआं नूं गुजारिश करांगा, यार तुहाडी इन्नी खिदमत करदा है, अल्लाह दा नाम मन्नो, तुसीं ये जनाब अली खत्मा दे समान ते ही रखिया है। इंज ना करो, बेहतरीन दीन दा खादिम समझ के दी खुद खिदमत करया करो, अल्लाह तुहानूं इहदा अजर अता फरमाएगा। गिरामी कदर हजरात, ए छोटियां छोटियां बातां सन, मैं कहा चलो अर्ज कर देवां। आखिरी बात फरमा व इकराम सिद्दीक़िहिमा, माँ बाप फौत हो जान तो फिर उहदां दे जिहड़े दोस्त ने, यानी माँ दियां सहेलियां और वालिद दे दोस्त, फरमाया उहनां दा लिहाज और हया और अदब भी करया करो। तुसीं इत्थे अदब करोगे तो अल्लाह कबर दे विच तुहाडे माँ बाप नूं सुख अता फरमा छड्डेगा। ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਆਪ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ 5-4 ਜਣੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅਸਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਐਸਾ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਐਸਾ ਆਸ਼ਕ रसूल और ऐसा अखलाक दा मालिक असी नहीं वेखना। दोस्तों दुआ करो सुनिया दे विच अल्लाह ऐसे बंदियां दी कसरत फरमा छड़े और अल्लाह उन्हां दे दर्जे बुलंद कर छड़े और उन्हां दे नक्शे कदम ते सानू चलण दी तौफीक अता फरमा छड़े। गिरामी कदर हजरात, मैं बस साडे बरादरे अजीज़ तशरीफ ले आए, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब किबला, अल्लाह इन्हां नूं इज़्ज़त बख्शे, बरकत देवे, खैर देवे। मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर ही और तुहाडे नाल हम कलाम रहना है, लेकिन यह तरबियत दीयां गल्लां जे ज़रा सुन लो ताकि आसानी हो जाए। जागदे बैठे हो तो सुभान अल्लाह फरमाओगे मेरे अजीज़ो? इधर वेख्या जे,
میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، میرے بزرگ، انہاں گلاں نوں نا اپنے دل دی تختی تے لکھیا کرو. لو جی اس جنی تقریر کیتی دی ساری دا نچوڑ سن لو. میرے استاد جی کہندے ہوندے سن، میرے استاد جی جس ویلے کوئی مر جوے نا جنوں نوا کفنا دفنا دیو او نہیں مردا. اسی پھر کون مردا ہے؟ فرمایا جنوں مرن تو بعد دعاواں چ یاد کوئی نہیں نہ کردا او مردا جی. اصل اپنے ماں باپ واسطے بھیناں بھراواں واسطے دعا کریا کرو. اور یہ پٹی صاحب نے اور انہاں دی ٹیم نے بڑا اہتمام اچھا کیتا ہے اور پھر علماء نو وچ لے لیا ہے. یہ وچ یقیناً اللہ کریم مزید برکات عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے.